Alamisa utukalo kletan ani nani samba fla ani mwa ani duru. Général de corps d'armée, général Sadio Kamara, Mali ministre de la Défense, Assimi Goïta kɛrɛfɛ cɛ gɛlɛnba dɔ don. Ale kɔni tuna Moscou. A tuni Moscou ka fara AS ministre de la Défense tɔw kan. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ni Poutine ka ministre de Défense kura u ka ɲɔgɔn ye Shoigu kɔfɛ. Yala sɔrɔ communiqué caman bɛ yan, Sigma ye communiqué kɛ, Russiw yɛrɛ communiqué kɛ. 5e colonne fana tilenna ka communiqué kɛ kunu. Yala sɔrɔ wa a bɛ an da don nin na ka walawala aw ye kosɛbɛ. Sisoko Mali ni Russie ka partenariat ne kɔni b'a dɔn a tɛ se ka san sɔrɔ fiyewu fo dɔɔni acte de mariage ka segin. Minnu bɛ taa n'olu tɛna se k'a kɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ne ka taa ɲɔgɔn fɛ Sisoko. Min b'a to partenariat bɛ sinsin. A bɛ ten dɛ, ne ma alliance foyi ye fɔlɔ an degelen dɔ de la dɛ. Ne ma empire foyi ye ko alliance kɛra ni empire dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Ko alliance ma kɛ mairie la. Maa ye royaume fana na ko alliance kɛra royaume fila ni ɲɔgɔn cɛ ko alliance min ko a alliance dɔ ma kɛ mairie la. Mali ni Russie an ka alliance an ka partenariat walasa ka a kɛ kɔrɔlenw ta ɲɔgɔn ye k'a barika ni ani Russie tɛna se ka sigi a fɛrɛ kɛ n'aw bɛ taa ne ka taa ɲɔgɔn fɛ. Sadio Kamara ni waati na ale bɛ Russie la. Sisoko kunu araba Burkina dugukolo kan Conseil des ministres bannen communiqué la ko fɛn min y'u ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Apollinaire ye. I bɛ y'a nommé ka baaraba dɔ di a ma. Baara girinba, baara nafamaba. O waati kelen o y'a sɔrɔ Mali la an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Dr Shuguli Kokala Mayiga ye ale bɛ garde à vue la. Sisoko fɛn min ye Apollinaire ka nomination ye ni Ala sɔnna ma an bɛna an da don o fana la k'o walawala aw ye. Donald Trump ale ni Vladimir Poutine ka sini ɲɔgɔn ye a koɲɛ caman dɔnna mɛnɛ, a koɲɛ caman fɔra. Ni Ala sɔnna ma réglage laban minnu bɛ yen a koɲɛ a dogodogoɲɛw a wokɔnɔnaw an ye kibaruya fɛn fɛn sɔrɔ kan an bɛna bɛɛ labɔ aw ye bi. Sisoko bi an bɛna tila ka rappel historique kɛ. Russie kabi a URSS lama a président olu ni Amérique président ye ɲɔgɔn ye fɛn fɛn kɛ ni Ala sɔnna ma an bɛna a caman yɛrɛ tɛ sa. E ko an tɛna a bɛɛ datu n'a fɛnw di aw ma wa ni Ala sɔnna ma. O la an minnu bɛ k'a lajɛ nin waati na video a y'a aimé aw ka partager aw ka cœur caman bila sabula bi ta ye révélation sur révélation, analyse sur analyse, coulisse sur coulisse, détail sur détail. Aw denkɛ ni aw balimakɛ do Drissa Mementa Bircom plateau ka nin waati na m'a f'i ye ko bi ye alamisa ye. An minnu bɛ nin waati na ko a bɛ ka lajɛ an ka page Facebook ka video a y'a aimé aw ka partager aw ka cœur caman bila aw ka j'aime aw ka partage a bɛ kɛ sababu ye video a b'a sankɔrɔta wa a bɛ kɛ sababu ye video fana visibilité a bɛ o dayɛlɛ. O la a y'a aimé aw ka partager aw ka tila ka voilà a ɲɛna sa. An minnu bɛ nin waati na ko a bɛ ka lajɛ an ka chaîne YouTube kan Drissa Mementa video a y'a aimé aw ka partager aw ka cœur caman bila aw kana ɲina k'aw abonné an ka chaîne YouTube la sabula ni a ye abonné an ka chaîne YouTube la n'a ye video fɛn fɛn kɛ a bɛ video ninnu sɔrɔ k'u lajɛ k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya foyi sɔrɔ wa fana a b'a to
aw tɛna recherche jan kɛ parce que ni a ye aw abonné an ka chaîne YouTube la YouTube yɛrɛ de bɛ vidéo ninnu ci aw ma aw kelen kɔfɛ k'aw ka cloche de notification ka olu activer wala b'a to aw tɛna recherche jan kɛ maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ma fɛn min ye kunnafoni min kɔni ni a circulela bi k'a fɔ ko fɛn min y'an ka premier ministre kɔrɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ko a bilala Sumana de dépôt an bɛ min dɔn a la ni ala sɔnna ma an n'an da don o fana la ka o fana walawala aw ye kosɛbɛ o kuma vidéo a y'a aimé aw ka partager aw ka cœur bila yanni an ka tila an ka Promax min na boisson énergétique Promax ale ye boisson min ni a mindala ka di a ka ɲi farikolo ma a ka ɲi kɛnɛya ma wa boisson min fana don ka fatigue ka ta ka bɔ i kan n'o ye sɛgɛ ye a ka teli o fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ni a y'aw taalan kɛ boisson énergétique Promax ye siga t'a la fɛn min ye galabu ani farifoni kɔni o fana bɛ kɛ aw taala ye ni ala sɔnna a ma o la nin waati na ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn fɛn bɛ nin waati na ko a bɛ k'an suit an ka page Facebook kan walima an ka chaîne YouTube kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka Mali ambassade a consulat mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ ka daminɛ a premier responsable la fo ka taga se a mɔgɔ laban ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka diaspora ka o fo kosɛbɛ kunu Mali ministre min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen don maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan ale ni Burkina ministre des affaires étrangères Burkina ko tɛ dɛ Guinée ale tun bɛ Guinée kunu Guinée présidence ye a ɲɛfɔ k'a fɔ ko jamana fila ka badenya ni kelenya ko ni ala sɔnna ma a bɛna sinsin kosɛbɛ a taama kɔni a taama jara kosɛbɛ wala an bɛ Guinée autorité fo nin waati na ka Mamadi Doumbia ani a ka jama ka u fo sisan an ka finitigilaka minnu fana bɛ yen nɔ k'u bɛ terrain kan nin waati na k'u bɛ ka terroriste ɲini k'u neutraliser k'u bɔ baara la minnu bɛ sanfɛ minnu bɛ duguma minnu bɛ ji kan minnu bɛ kungo kɔnɔ minnu bɛ bureau kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ a décision baw ta Sisoko an ka foli ani tanu bɛ u ye kosɛbɛ Mali kanuna kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen dɛmɛbaa fɔlɔ a lafasabaa fɔlɔ o ye diaspora ye an bɛ diaspora fo kosɛbɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la ni jɔsen bɛ kɛlɛ na diaspora don ni jɔsen bɛ jamana na diaspora don Sisoko ni diaspora kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ jamana in kɔnɔ sɛmɛyɔrɔ b'i la nka ni diaspora ko k'a b'a ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ ma k'i kɛlɛ jamana in kɔnɔ a ye baara sɔrɔ dɛ an bɛ diaspora fo kosɛbɛ u ka wulikajɔ la u ka faso kanu na ani u bɛ ka effort min fourni jamana ye yɔrɔ n'a fɔra effort tubabukan dɔn mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn a bɛ caman kɔnɔ dɔrɔn ni wulila ka taa kunu dɔ kɛ dɔrɔn n ye effort kɛ i b'a dɔn effort ye min ye i b'a dɔn wa i yɛrɛ bolo se min b'i ye dɛ hakili ka dan se yɔrɔ la dɛ i yɛrɛ hakili la i se bɛ dan yɔrɔ min na dɛ n'i tɛmɛna yen ka waati min na dɛ a fɔ o ma ko i ye effort kɛ quoi Mali ale ni Russie Niger ani Russie Burkina ale ni Russie étape kura ni ye ale fana daminɛtɔla ye an ka partenariat la Sisoko i b'a dɔn kabi tile filɛ na ni kow gana ni kow cayara ni kumaw cayara bɛlɛnbɛlɛnni kɔni daminɛna photow la fɛn min ye conseil de cabinet min kɛra tarata don Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga ye a ye ministre fara ɲɔgɔn kan primature la ka conseil de cabinet kɛ yanni conseil de ministre ni ɲɔgɔn cɛ Sisoko mɔgɔ min taara o photo kalan plutôt k'o photo lajɛ ka sɛbɛnnu kalan ka Sadio kunkolo ɲini a la k'a ɲini yan fɛ k'a ɲini yan fɛ k'a ɲini yan fɛ Sisoko o ka ca dɛ a ma ye o don kelen président de la transition di o ye Assimi Goïta ye ale tun bɛ Sogoni kɔ sécurité alimentaire o kow la o sumandiw la Sadio fana photo ɲini n'a ye ka Sadio yɛrɛ ɲini ye Sadio ma ye u taara sɛbɛnnu kɛ k'u m'a fɔ wa Sadio kɔni an ko an b'an da de fɔlɔ Sadio Kamara ale cunna Moscou président de la transition Assimi Goïta u ka yamaruya kɔnɔ u ka ci kɔnɔ fɛn min Rusiw ye olu ye invitation bila ka na AES jamanaw kɔnɔ k'u ka lakana ministre kura min ni o sigira min nana Shoigu nɔ la ko ani AES ministrew ka
défense u ka sigi o Sadio ale tun bɛ o tagama la a bɛ o tagama la halisa ɲɛti Sadio sigilen na Sadio sigilen filɛ fɛn min ye Boyi o sigilen don a kɛrɛfɛ ni o chef d'état-major ye armée de l'air la a fana an b'a f'i ye avion bolila don a bɛ avion dɔn dɛ a bɛ avion dɔn dɛ n b'a f'i ye an ka voyage kɛrɛnkɛrɛn ninnu caman na ale yɛrɛ de bɛ taa ɲɛfɛ ni aéroport ɲɛmɔgɔ tɛ ka min boli i b'a sɔrɔ Boyi yɛrɛ bolo bɛ machine na Sisoko Sigma ye kunnafoni bɔ k'a cun an bɛ Sigma a ɲɛmɔgɔ an b'a fɔ nin waati na n'o ye Ibrahim Traoré o bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko Itara. À l'invitation de son homologue de la Fédération de Russie, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, en compagnie de ses frères du Burkina Faso et du Niger, effectue une visite de travail à Moscou. Sigma ko ka sangani Fédération de Russie a ministre de la Défense ka weleli ko o y'a laɲini ko fɛn min ye Mali, Burkina, Niger a ministre de la Défense ko a bɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye ko a bɛ fɛ u ka na Russie o ko hukumu kɔnɔna la ko fɛn min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ka fara a balimakɛ ka ni o ye Burkina ministre de la Défense ye ani Niger o ministre de la Défense ye ko olu bɛ tagamala ka u kunsi Russie jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnen la Moscou wa ko u bɛna taa tagama min na tagama min don baara tagama don vacances tɛ dɛ congé tɛ dɛ ko baara hukumu kɔnɔna la u bɛna taa u tagama dɔ la. La Russie et la Confédération des États du Sahel multiplient les échanges en vue de renforcer leur partenariat stratégique visant à répondre aux défis sécuritaires dans la région. Kofeme Russie Fédération ale ni AES jamana kɔni bɛ ka nin waati na falenfalenni ka o caya u ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka o tɔbɔtɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen don gɛlɛyaba minnu bɛ ka ɲɛsin an ka région ma nin waati ninnu na ka o gɛlɛya ninnu ka olu wuli ka bɔ yen ani ka o gɛlɛya ninnu ka olu kunbɛn. Les deux parties auront une séance de travail pour consolider leur coopération militaire conformément à la vision commune des présidents, son excellent Vladimir Poutine de la Fédération de Russie, du général d'armée, son excellence Assimi Goïta du Mali, président de la Confédération AES, du général d'armée, son excellence Abdourahmane Tchani du Niger et son excellence le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Kofe minye ni jakulu fla no o ye AES ministre de la défense farale ɲɔgɔn kan olu ni Russie ministre de la défense ko olu ka nin baara min na kɛ sababuya de a laɲini min ye ka halisa jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a siraw ka o kɔlɔnson ani jamana ngo jamana fila confédération ani fédération ni ɲɔgɔn cɛ kɛ ani fɛn min ye a président naani u ka yetaw halisa ka olu kɔlɔnson ni yeta minnu ni a bɛɛ ye kelen ye Vladimir Poutine ni ale ye Russie ɲɛmɔgɔ ye o ka yetaw général d'armée Assimi Goïta ni ale ye Mali ɲɛmɔgɔ ye o ka yetaw général Abdourahmane Tchani ni ale ye Burkina ɲɛmɔgɔ ye o ka yetaw ani capitaine Ibrahim Traoré ko ni jamanakuntigi naani u bɛɛ lajɛlen bɛ filɛli kɛ direction kelen na o ka yetaw ye kelen o ka faamu o ministériw taakun de ye walasa o faamu n'o kun kelenna min bɛ yen ka o kɔlɔnso halisa ni kunnafoniya Sisoko a bɔra Sigma la Rusiw fana kumana koyi olu fana ye kunnafoniya di wa fɛn min ye Rusiw ka ministre des affaires étrangères ale yɛrɛ séance de travail ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan Sisoko ale fana a ye kuma ta i bɛ ɲɛ a ma i b'ale ka kuma k'a la anw Rusi mɛnnaw an na tila k'a ɲɛfɔ a ye min fɔ komi aw kɔni tɛ Rusi mɛn n y'a f'i ye n ko Sadio sera waati na baaraw bɛ sen na wa fɛn min ye Rusiw ka ministre
ale yɛrɛ kuma ta an ka jɛ k'ale lamɛn. Первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля. В июле исполнился год с момента учреждения Конфедерации государств Сахеля. Решение создания Альянса – результат свободного выбора сахельских народов курса на устойчивое мирное развитие. Тем не менее, сегодня сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах Конфедерации. Поддерживаем вашу позицию о необходимости укрепления безопасности, защиты территорий и суверенитета. Минобороны России готова оказывать всестороннее содействие для обеспечения стабильности в регионе. Уверены, что четырехсторонний диалог станет важным форматом обсуждения вопросов укрепления взаимодействия в оборонной сфере. Я выступаю здесь с речью от своих коллег и от лица вооруженных сил трех государств-участниц нашей конфедерации, нашего альянса. Инициатива организовать это первое совещание министерского уровня АГС России проводимом в формате 3+1 является результатом нашей общей цели и пожелания и вписывается в наши пожелания укреплять стратегическое партнерство между нашими странами. В настоящее время область обороны является самым крупным направлением нашего сотрудничества и имеет наибольший эффект на взаимоотношения между нашими странами. Sisoko ni ye irisiw ka ɲɛmɔgɔ ale ka kumakan ale ni ɲɔgɔn ka ɲɛmɔgɔ fintigilakaw de ko dɛ. Ale ni Mali ministre de la défense ni o ye général Sadio Kamara ye. Sisoko ni séance de travail in kɔnɔna la u bɛna na kuma fɛn caman kan, u bɛna na baara kɛ fɛn caman kan. Baara kun ye jumɛn? O ye AES a kɛlen kɔfɛ confédération i b'a dɔn kɔni an ma san kelen sɔrɔ a? An ye san kelen sɔrɔ. Ɔ a ɲɛta baaraw a développement n'a tɔw bɛɛ lajɛlen. U bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Sisoko AES jamanaw ni irisiw ko nin waati na u ye nin jɛkulu in bila sen kan. Jɛkulu min ni o ye 3+1 c'est-à-dire AES jamanaw ti saba ye wa? Ale ni Russie. O la nin ko in bɛna kɛrɛnkɛrɛnnen de waati ni waati u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ. Min b'a to halisa i n'a fɔ Russie ka fanfɛla y'a fɔ cogo min na a ko nin waati na ko AES jamanaw u ye confédération min sigi u y'a sigi kun min kan a y'o ɲɛfɔ u y'a sigi laɲini min kan a y'o fana ɲɛfɔ hakilila min b'u ma a sigili la a y'o fana ɲɛfɔ o fana kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ halisa ko fɛn min ye terroriste ka farati ye ani bandi juguba minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ taga bi mɔgɔw kan ka tiɲɛniw kɛ ko farati minnu bɛ yen nɔ ko Russie kɔni bɛna fara AES kan halisa walasa ka se ka olu kunbɛn ka olu kɛlɛ ka se olu la a ko AES sigili ko an b'an jo fɛ wa sigira yɛrɛma hɔrɔn min fana kan o fana ka ɲi ɔ Sadio fana ye kuma ta o fana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u nakun ye min ye a y'o ɲɛfɔ ani AES ani Russie u bɛna baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ nafa min bɛna ye a la halisa walasa jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ confédération ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to halisa a bɛ kolo sinsin Sisoko nin baara in a bɛna kɛ sababu ye a bɛ fɔ fɛn ma ko revue k'a fɔ revue AES i b'a dɔn a y'a ka force conjointe ye a y'a bila sen kan o baaraw bɛ yen AES ani Russie ye baara caman kɛ Africa Corps b'o la a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen b'o la ɔ an b'a lajɛ halisa komi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ni nin ministre de la défense kura in ka sigi o la sisan minɛnw nalen kɔfɛ minɛnw sannen kɔfɛ kɛlɛ nɔ bɔli kɔ a la o fana kɔfɛ sisan kɔni Sisoko an bɛna état de lieu kɛ n'an ye état de lieu kɛ n'a sɔrɔ ni an kan ka avion kura minnu bɔlen don n'a sɔrɔ ni a bɛ se olu nali ma walima ni radar kura minnu bɛ yen n'a bɛ se olu nali ma ou bien ni hélico minnu bɛ yen nɔ kura dernière génération minnu bɔlen don n'a bɛ se olu nali ma an na olu dɔn n'a tɛ se olu yɛrɛ nali ma
ana olu fana dɔn an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na halisa ka diɲɛ tiɲɛnikɛlaw kunbɛn u mana bɔ fan o fan fɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɛnsɛn wa jamana in saba bɛɛ i b'a dɔn kibaruya wɛrɛw fana bɔra fan wɛrɛw fɛ ko fɛn min ye Tchad ye ko ale fana bɛ ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to ani AES a force conjointe u bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na et surtout min b'a to Tchad tiɲɛnikɛla minnu bɛ don Tchad fɛ bɔli bi ka don Tchad fɛ k'a fɔ k'u bɛ munumunu ka na Niger olu fana bɛ se ka cɔmi cogo min na tɛgɛ bɛ da olu ka cogo min na donc ka kunnafoniyaw olu ka cari ani ɲɔgɔn cɛ an ka services ka bɔ ɲɔgɔn kalama ensuite an ka fintigilakaw fana ka bɔ ɲɔgɔn kalama o la ni min ko k'i b'i den ka don anw fɛ ka tɛmɛ olu fɛ u bɛ cɔmi. Le ministre russe de la Défense Andrei Boulozov a mené des consultations avec ses homologues du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le dialogue quadripartite deviendra un cadre important pour discuter de renforcement du partenariat dans la défense, a souligné Andrei Belousov, cité par la défense russe. C'est ce qu'on a désormais cadre de quoi ni mina ka fɛn sigilen de ye quoi u bɛna to ka ɲɔgɔn ye minnu kɛ u bɛna to ka u mago bɛ jɔ fɛn min na u bɛna to ka fɔ min kɔnɔna la o ko irisiw kɔni ko ni ɲɔgɔn ye bɛna kɛ sababu ye k'an ka jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ halisa ko ka dɔ fara a bonya kan. L'initiative d'organiser la première réunion au niveau des ministres de la Défense répond à une volonté commune de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, a pour sa part indiqué le ministre malien, le général des corps d'armée Sadio Kamara. Le partenariat dans la défense est le domaine de coopération le plus important entre la Russie et l'AES, a-t-il souligné. Résultat, la rencontre a débouché à la signature d'une déclaration ainsi que de protocoles d'accord entre les ministères de la Défense russe et de la Confédération des États du Sahel. Sputnik ye ni kunnafoniya di ko ni ɲɔgɔn ye jaabi min sɔrɔla la jaabi min na bɔra la ko ni ɲɔgɔn ye wolola u ka jɛ ka déclaration dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o fana kɔfɛ u y'u bolonɔ bila protocole dɔw la ainsi que des protocoles d'accord entre Russie, Amérique de la Défense ani AES fana ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye bɛnkan dɔw ye o bɛnkan sa ni Ala sɔnna ma donna natɔ la an n'an da don o la o bɛnkan kɔnɔ kuma ka olu bɛɛ lajɛlen walawala aw ye bɛnkan ye min ye a bɛ min kan a laɲini ye mun ye a bɛna baara cogo min na a bɛna bɔ sira min fɛ sisan halisa b'a fara kan dɛ k'a fɔ délégation ye minnu bɛ ka taa Russie n'u b'a dɔn kɔni ko empire tɛmɛna sira minnu fɛ royaume tɛmɛna sira minnu fɛ alliance baw tɛmɛna sira minnu fɛ n'o ye k'a fɔ ko ni alliance sugu dɔw bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ royaume ba fila ni ɲɔgɔn cɛ empire ba fila ni ɲɔgɔn cɛ alliance bɛɛ lajɛlen consolidera ni mariage de n'a b'a dɔn kɔni k'aw tɛna na se ka o ta ko min dɔ y'a dɔn k'a bolo ta ka ca n'a bɛ taa siɲɛ wɛrɛ a ye taa ɲɛ Gandhi tɛ se ka taa Bubu tɛ se ka taa kana kɔrɔ y'u tɔgɔ fɔ yan ale kana ale da don nin kuma na y'a mɛn voilà parce que ɲɛ b'a la i bɛ da jukɔrɔ kuma la ayi kana kɔrɔ y'u tɔgɔ don i bɛ da jukɔrɔ kuma la dabila o man di ye Maliyɛnw n'an bɔra yen fɛn min ye Burkina ale premier ministre kɔrɔ n'o ye Apollinaire ye ale kɔni nommera kunu k'a fɔ ale nommera kunu conseil des ministres la capitaine Ibrahim Traoré fɛ k'a kɛ u ka structure kura dɔ bɛ yen nɔ u y'o dayɛlɛ min ni a tɔgɔ ye ko Institut des peuples noirs farafina o institut fɛn min ye u ka premier ministre kɔrɔ ale nommena k'a bila ye a jaabi dira conseil des ministres la kunu nomination dans les fonctions individuelles le conseil des ministres kɔnɔ kuma ye kunu au titre de la présidence du Faso monsieur Apollinaire Joachim Som Kilem de Tambenga
numéro matricule, est nommé président de l'Institut des peuples noirs, Farafina. Ni institut, Sissoko Akuma, a ɲɛfɔra mɛ kalo tile 10 ani 4 san 2025 conseil des ministres ɲɛfɔli senfɛ fɛn min gouvernement porte-parole Burkina ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min capitaine Ibrahim Traoré ko u ye vision dɔw ta u ye hakilila dɔw ta k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min na n'o ye souveraineté kɛlɛ panafricanisme kɛlɛ o souveraineté yɛrɛ dɛ k'a culture k'aw don mɔgɔw la k'a don mɔgɔw hakili la ani ka conscience la travail n'o ka hakililaw travail ka kunkolo la baara ka kɛlɛ in k'a bɛn kɛlɛ ma ani sini denmisɛnnin minnu bɛna wuli olu ni kɛlɛ in faamu bɛ se ka wuli cogo min na olu ni ɲɛfɔli ninnu bɛ se ka wuli cogo min na olu ni panafricanisme bɛ se ka wuli cogo min na u ni souveraineté bɛ se ka wuli cogo min na o tabiyaw n'o laadalafɛnw ko faut que ko ka yɔrɔ dɔ de kɛrɛnkɛrɛn ko ka institut dɔ de kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin o ma quoi o institut min taara o structure kura min ni o bɛna dayɛlɛ fɛn min ye u ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Joachim ye n'o ye Apollinaire Sissoko ale de taara k'ale kɛ o ɲɛmɔgɔ ye a nomination a kɛra kunu conseil des ministres la a ɲɛfɔli kɛra ye n'an ka ɲɛfɔli dɔɔni k'i halisa parce que halisa i m'a faamu halisa walasa i b'a faamu n bɛna ɲɛ f'i ye i b'a faamu sa. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le mercredi 14 mai 2025 l'hebdomadaire Conseil des ministres. À l'issue des travaux, le ministre porte-parole du gouvernement a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et d'importantes décisions prises conformément à la vision. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création d'une nouvelle structure dénommée Institut des peuples noirs, Farafina, IPN. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, cet institut est la traduction concrète de la vision de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré pour une lutte véritable pour la souveraineté totale du Burkina Faso. Un combat contre l'impérialisme et un changement ferme pour la renaissance africaine et la défense de la cause panafricaine. L'Institut des peuples noirs, Farafina, est doté de la personnalité juridique, d'une autonomie de gestion et conçu comme une structure panafricaine à vocation scientifique, idéologique, diplomatique et culturelle, indique le ministre. L'IPN Farafina a pour mission d'œuvrer à la réaffirmation des idéaux de souveraineté. Ko femi o ka premier ministre kɔrɔ a bilala nin baarakɛyɔrɔ min kunna ko ci minnu bɛna di u ma o ciw dɔ ye jumɛn ye réaffirmation des idéaux de souveraineté. O ye yɛrɛma hɔrɔnya hakiliw halisa k'olu tinti k'olu sinsin ka olu sabati de panafricanisme et de naissance culturelle africaine en phase avec la vision politique du chef de l'État. En effet, il y a ka ba do farafinya la ka dɛmɛ ɲɔgɔnya k'o do farafinw ni ɲɔgɔn cɛ ka farafin bɔ bolo kɔfɛ fɛnya la ka farafinya ka do ba la farafinya hakilila k'olu fana do ba la Sissoko o de y'a f'i ye n ko baaraba dira ma dɛ c'est-à-dire nin kɔrɔ ye jumɛn ye an filɛ ni kɛlɛ o kɛlɛ la an bɛ nin wulikajɔ fɛn o fɛn na an bɛ nin ɲɛfɔli fɛn o fɛn na Sissoko nin ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ fɛɛrɛw ye sisan ka kɛ fɛɛrɛw ye sisan quoi ka se k'a ɲɛfɔli a faamuli o fɛɛrɛw o siraw ale de bɛna olu bɛɛ lajɛlen tigɛ sisan min b'a to a bɛ faamu a bɛ don hakiliw la hakiliw dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ don an taabolo fana n'o ye culturellement a bɛ don an taabolo la o ye baara ye dɛ bɛɛ ti bila nin na dɛ Sissoko n'a sɔrɔ n'a kun taara kɛlɛ kan ale ti taga bila nin na dɛ wa Sissoko n bɛ fɛ ka min f'i ye ka fara kan fɛn min Apollinaire kaba ale bɔra premier ministre la Burkina don min na fo bi a ma sortie kelen a m'a kɛ IB contrôle la sortie kelen a m'a kɛ IB taabolo contrôle la wa sortie kelen a m'a kɛ Burkina sɔrɔsiw contrôle la k'a fɔ ko dɔw ka ɲi dɔw man ɲi a m'a kɛ
wa kaba bora fo bi ama tribune kɛ ama livre kɛ ibe contrôle la ama daw ma de dono la sɛbɛnnikɛla dɔw ye sɛbɛnni daminɛ ka commencer ka ibe la gosi ni a tɔgɔ ye ka kɛ n'a fɔ ibe sira bila ka kɛ n'a fɔ ibe y'ale bilali min kɛ o ye fili ye sisoko o don a bɔra a ye kuma ta a ko cɛ o cɛ de bɛ yen Burkina kɔnɔ Burkina kɔ kan ko premièrement ale ti fɛ mɔgɔ si k'ale tɔgɔ ta k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ ni a ye ou bien k'a fɔ k'i bɛ na Burkina fanga in kɛlɛ ni a ye k'a ti jɛn n'a ye filanan ko mɔgɔ si kana ale tɔgɔ don i ka jɔnforo kɛlɛ la sabanan ko ale bɔra a jɔyɔrɔ la ko tɛna ale bali diɲɛ foyi la ka ɲɛsin a ka jamana ma ɲumanya la wa hali sini ko ale bɛ jamana ale labilalen don jamana ye a ka dayɛlɛlen don jamana ye ni i bɛ mɔgɔ jɔyɔrɔ la diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ waati o waati la a labɛnnen sigilen don yen naaninan ni mɔgɔ min bɛ t'i ka kɛlɛ min kɛ quoi i ka taa kɛ i ka ale tɔgɔ bɔ a la a tɔgɔ bɔ a la Sisoko k'a bɔra fo bi a sigilen don a ma sɛbɛnni kɛ ka jamana la gosi a ma fɔ a taabolo ka ɲi a ma fɔ a taabolo man ɲi a ma fɔ nin bɛ taa nin bɛ taa fo ka taga kɛ kunu araba mɔgɔ jɔra a la i bɛ fɛ i bɛ y'a nommé wa fana a nommé ni bi cɛ a ma fɔ ko i bɛ ale bɔ premier ministre la donc a bɛna bila min na k'ale tɛ k'a ti taa a ma fɔ dɛ a bɛ jamana ka service la c'est ça qu'on appelle servir l'État et non se servir souffrir pour l'État accepter de souffrir pour l'État accepter d'encaisser pour l'État pour la patrie i yɛrɛ ta in dɛ han i yɛrɛ ma min faamu dɛ i yɛrɛ bolo min kɛra i yɛrɛ la dɛ o bila kɛrɛfɛ bani i ka jamana ta bila sanfɛ Sisoko n'anw ta in fana kun y'a kɛ ten san b'a sɔrɔ ko bɛ ka taa an bɛ min dɔn docteur Choguel Kokala Mayiga kunnafoniya minnu carina bi an bɛ min kalama o ye fɔ an bɛ ka kuma aw fɛ waati min na an ma kibaruya sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ ko garde à vue banna k'a taara mandat de dépôt la an m'o kibaruya sɔrɔ fɔlɔ kibaruya laban minnu tun b'an bolo garde à vue de bɛ sen na ani procureur yɛrɛ tun ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛna taga o ye an bɛ minnu kalama a la ye Sisoko n'an bɔra an bɛ boli joona joona ka don Russie n'an bɔra Russie an bɛ taga fo Alaska Alaska o ye ni Ala sɔnna ma sini Donald Trump ale ni Vladimir Poutine ni nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛna coy ni minute 19h30 minutes en temps universel ni cɛba fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Donald Trump mɔgɔ 4 bɛ fara ale kan Vladimir Poutine mɔgɔ 4 bɛ fara ale fana kan format 1+4 1+4 nɛgɛ kanɲɛ 19 n'a tɛmɛna ni minute 30 o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Alaska o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na fɛn min ye Russiw kɔni ye ni o ye Russie présidence ye olu ka kunnafonidilaw kɔni ye ɲɛfɔli dɔw kɛ préparatifs kan les préparatifs ont été menés à bien dans un délai extrêmement court néanmoins ils ont été achevés et tous les paramètres nécessaires ont été respectés ko fɛn min ni ɲɔgɔn ye labɛnni ye ko a kɛra waati kunkurunin kɔnɔna la ko nka ko n'a ta bɛɛ ko ko bɛ yen ni u kun kan ka ɲɛnabɔ ni yanni ɲɔgɔn ye cɛ ko a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra wa a bɛɛ lajɛlen fana bonyana aucun document à signer n'est prévu après le sommet wa fana ko sini ɲɔgɔn ye kɔfɛ ko a bolo dalen tɛ k'a fɔ k'u bɛna tɛgɛ bila sɛbɛn na il y aura une conférence de presse conjointe le président russe y présentera les accords et ententes que les dirigeants auront réussi à atteindre ko fana ko ɲɔgɔn ye kɔfɛ k'u fila bɛna jɛ ko ka kuma ka kunnafonidilaw k'olu fana jaabi Vladimir Poutine et Donald Trump ont l'intention de dialoguer et aborderont les questions les plus délicates. Nous nous appuyons sur la volonté politique affichée par les présidents des deux pays de résoudre les problèmes par le dialogue. Une telle volonté politique mutuelle est rare de nos jours. Konyala sonama unu sinsin jamana in fila ɲɛmɔgɔw hakilila minnu b'u la n'o ye ka ko ɲɛnabɔ ni kuma ɲɔgɔnya ye
ko hakilila sugu minnu bɛ yen nɔ ni a sɔrɔ man di an filɛ nin waati minnu na sisan. Nous constatons que nous n'obtiendrons probablement jamais des réponses adéquates de la part des Européens. Ko olu kɔni bɛ ka min jateminɛ ko u tɛna na jaabi ɲɛnama foyi sɔrɔ ka bɔ Européens fan n'o ye makɔrɔna ka jamakulu ye. Les questions liées au règlement du conflit ukrainien seront évidemment abordées. Ce sujet est très complexe. Ko fɛn min ye kɛlɛ min bɛ Ukraine ko kunga nin waati na o ko kuma kɔni o na fɔ. Nka Sisoko bi n bɛna taga n'i ye histoire kɔnɔ ɲɔgɔnye minnu kɛra ɲɔgɔnyeba minnu kɛra Russie kabi URSS fo ka na se a Rusilama ma a président ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna date caman de di ma bigi tɛ k'u sɛbɛ dɛ. ɲɔgɔnye minnu kɛra Boris Eltsine ale ni George Bush kɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ. Juin 1991 olu ka ɲɔgɔnye fɔlɔ kɛra a kɛra Washington a y'a sɔrɔ o waati a bɛ fɔ ko URSS. Janvier kalo tile 31 ka taa se février kalo tile fɔlɔ ma 1992 o kɛra Camp David, signature d'une déclaration mettant fin à la guerre froide. O fana kɛra halisa ɲɔgɔnye minnu kɛra Eltsine ale ni George Bush kɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ ka n da don olu de la sisan. Juin kalo tile 16 ka taa se a 17 ma 1992 Washington, signature de la charte du partenariat et de l'amitié russo-américaine. O fana kɛra o mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ. Janvier kalo tile 2 ka taa se janvier kalo tile 3 ma 1993 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Moscou, signature du traité START 2 pour réduire les armements stratégiques. ɲɔgɔnye min kɛra Eltsine ale ni Bill Clinton ni ɲɔgɔn cɛ ko a ɲɔgɔnye bɛ taa ɲɔgɔnye 18 ma ka bɔ 93 la ka na se fo 99 ma. Janvier 94 a ɲɔgɔnye o kɛra Moscou, signature d'un mémorandum sur le contrôle des exportations et d'un contrat de 20 ans pour la vente d'uranium russe aux USA. Mais kalo la san 1997 u ye ɲɔgɔnye pari, signature de l'acte fondateur Russie-OTAN. ɲɔgɔnye min kɛra Vladimir Poutine ale ni Bill Clinton ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye 4 ye. Ko juin kalo la san 2000 Moscou ninnu fila ye ɲɔgɔn ye u kumana armement ko kuma kan. Vladimir Poutine ale ni George Bush ni ɲɔgɔn cɛ k'olu ye rencontre 24 kɛ ka bɔ 2001 ka na se 2008 la. O la kumaba dɔ ye 2001 novembre kalo la Poutine ye visite kɛ États-Unis. Mai 2002 Bush ale visite kɛ Russie. Juillet 2006 G8 ka sommet la u ye ɲɔgɔn ye. Dmitry Medvedev ale ni George Bush olu fana ye ɲɔgɔn ye. Juillet 2008 G8 sommet la u ye ɲɔgɔn ye. Fɛn bɛ Dmitry Medvedev ale fana ni Barack Obama u ye ɲɔgɔn ye ka daminɛ 2009 la ka na se 2012 la. Juillet 2009 visite d'Obama à Moscou, signature d'un accord START et d'un accord sur le transit de fret militaire vers Afghanistan. Avril 2010 à Prague, signature du nouveau traité START. Juin 2010, visite de Medvedev aux USA, déclaration sur l'adhésion de la Russie à l'OMC. Vladimir Poutine et Barack Obama, 9 rencontres entre 2009 et 2016. Juin 2012 à Los Cabos, G20 à ɲɔgɔn ye la. Déclaration sur la coopération économique et les questions internationales Syrie et Iran. Juin 2013, Vladimir Poutine et Donald Trump fana ye ɲɔgɔn ye. Juillet 2017 au kɛra Hambourg G20 ka kɛnɛ kan. Juillet 2018 au kɛra Helsinki. Vladimir Poutine ale ni Joe Biden olu ye ɲɔgɔn ye 2021 au kɛra Genève. Après février 2022, rupture des contacts suite à l'opération spéciale en Russie. Donc, depuis 2022, ça. Faut qu'on essaie bimasa. Oh oui, ɲɔgɔn bila. Vladimir Poutine, Alain Donald Trump, ni ɲɔgɔn cɛ. Trump ka mandat filanan kɔnɔna la. Si appel téléphonique, ka bɔ février la ka na juillet la, k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na siɲɛ 6. Sommet prévu 15 août 2025 à
encourage Alaska pour discuter du règlement pacifique. Ni ñoŋe ba munun kɛra Russie ɲɛmɔgɔw ale ni États-Unis ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka fɛn min ye sini ɲɔgɔn ye, Donald Trump kɔni ko ni ɲɔgɔn ye a ɲɛli ko o garijɛgɛ ye 175. Wa ko a tiɲɛni fana a ko garijɛgɛ ka dɔgɔ a la kosɛbɛ 125. 25% de risque k'a fɔ ko a tɛ lajɛ. Donc kɔrɔ jumɛn 75% de chance k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ye k'a bɛ bɛn sababa ma. Sini tɛ juma ya. Sini émission an bɛ sɔn k'o retarder dɔɔni pour que ka bɛn comment dirais-je là, pour que ka bɛn ɲɔgɔn ye kɔnɔko ma parce que ɲɔgɔn ye 19h32 GMT. Maliyɛnw halisa k'a ɲini aw fɛ vidéo aw ka aimer, aw ka partager, aw ka cœur caman bila. K'aw hakili lajigin k'a fɔ ko bi ye alamisa ye utukalo tile 14 san 2025. An bɛ taga agent de voyage 7 village mɔgɔw ka fan fɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna. Ni ye tiɲɛ Mori bɛ fɛn min ɲini sunkalo ni a y'a sɔrɔ sunkaloma kɔnɔ o ye taamayɔrɔ surun dan ye. Agence de voyage 7 village labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don walasa ka se ka 2026 o hijiw ka se ka olu nun don ka se ka lafiya nati bateau kɛtɔra Magan ani Madinɛ i taa yɔrɔ kɛ agence de voyage 7 village bawo olu kɛlen don ka yɔrɔw sɔrɔ yɔrɔ minnu bɛ ni u ka surun lahɔrɔma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Magan ale ni Madinɛ maa minnu taara hiji la olu bɛ se ka seereya. Ne ye hiji kɛ agence de voyage 7 village mɔgɔw fɛ Madina o ni misiri ka surun Magan fana o ni misiri ka surun agence ka ɲi trop mɔgɔ faamuyalen b'i dɛmɛ k'i ka tabafu ni ka yimura ni hiji bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ 7 village c'est la meilleure agence du monde. Ni wari dafalen fana t'i bolo o tɛ problème ye u bɛ sɔnɔgɔ kɛ bɛɛ o la i b'i ka wari dɔrɔn o sara bɛɛ kan hakili to mun na ɲinan 2026 aji Saudiya ɲɛmɔgɔw ni Mali ɲɛmɔgɔw ka bɛnkanw na o inscription kan ka kɛ ka bɛn ka dafa ka bɛn ni décembre kalo tile 31 san 2025. Agence de voyage 7 village kɛlen don ni ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati i mana ye diɲɛ jamana o jamana kan ni malien passeport b'i bolo i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka i ka taama kɛ agence de voyage 7 village fɛ. Agence de voyage 7 village bolofara bɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u wele nɛgɛjuru sira la 74 14 19 19 wali kelen 94 64 05 06 wali kelen 75 34 80 80. Agence de voyage 7 village ko k'a bɛ dugawu kɛ ɲinan hiji taga 2026 Ala k'a nɔgɔya alisilamɛden bɛɛ lajɛlen